Tarik guys. Mantap. Strike guys. Kenapa ini? Hei, ikan tombang guys. Mantap. Kita kena cumi todok mas. Iya, mantap. Mantap guys. Mancing rakit mantap. Kayak mau masuk ini matanya. Masih ya? Aduh. Sudah lo video. Mantap guys. Strike. Ada nebus kayak dua mana bro. Betul. Mantap guys. Lumayan lah. Perdana. Mantap. Suruh gua kampus. Ini jorak-jorak. Oke. Oke. Mantap guys.